Bonjour les EB7. Donc on va continuer aujourd'hui chapitre 3, la respiration des êtres vivants. Activité 1, les mouvements respiratoires et circulation d'air ou d'eau dans votre livre page 50-51. Donc l'autre fois, on a parlé du mouvement respiratoire chez l'homme. On a dit qu'un mouvement respiratoire comprend deux phases. فإذا عند الإنسان le mouvement respiratoire comprend deux phases. L'inspiration et l'expiration, shahiq ou zafir. De même, ces deux phases sont les mêmes chez le criquet. عند الإنسecte, كمان عندهم mouvement respiratoire. كمان le mouvement respiratoire chez les insectes comme le criquet comprend ces deux phases, l'inspiration et l'expiration. L'air entre et sort par une ouverture اسمها stigmate عندهم بالابدومان الانسكت ستيغمات فتحة orifice respiratoire موجودة على الابدومان ببطن الانسكت اسمها ستيغمات. عبر هيدا الستيغمات par cette ouverture par cet orifice entre le dioxygène et sort le dioxyde de carbone. Comment se font l'inspiration et l'expiration chez le criquet? Observez documents E et F dans votre livre, page 50. Donc, les mouvements réguliers de l'abdomen révèlent que le criquet respire. كيف بعرف إنه الكريكي عم يتنفس يعني عم يعمل inspiration ou expiration عم يعمل mouvement respiratoire بطلع على الموفمون de l'abdomen على حركة بطنه. بالdocument E on remarque que l'abdomen est abaissé. منلاحظ l'abdomen واطي et l'air entre par les stigmates وفات الهواء تحديدا الديوكسيجين entre par les stigmates. Donc c'est l'inspiration. هيدي الدوكيومون E فرجينا هيدي المرحلة اللي هي الانسبيراسيون يعني entrée de dioxygène par le stigmate dans le corps du criquet تحديدا بفوت الديوكسيجين من الستيغمات بيروح على الترشي على القصبة الهوائية اللي هي الأورغان ريسبيراتوار عند الكريكي. بالدوكيومون F on remarque que l'abdomen est soulevé على الأبدومن على بطنه et l'air sort par les stigmates والديوكسيد de carbone أو الهواء ظهر من الستيغمات. donc c'est l'expiration. فإذا لأعرف أو لأشوف إنه الموفمون ريسبيراتوار عند الكريكي بدي أطلع بالأبدومن. Quand l'abdomen est abaissé, معناته هيدي l'inspiration, يعني le dioxygène entre par le stigmate à l'intérieur du corps du criquet. Quand l'abdomen se soulève, لما يعلى الأبدومن, معناته c'est l'expiration et l'air sort, يعني dioxyde de carbone sort par les stigmates. بيظهر الديوكسيد de carbone عبر هودي الستيغمات اللي مثل ما قلنا هن مثل فتحات موجودين بالأبدومن du criquet. De même, chez les animaux aquatiques, comme le poisson, كمان les poissons ont un mouvement respiratoire. كمان عندهم des mouvements respiratoires. والmouvement respiratoire عند البوisson comprend deux phases. يعني بيعملوا كمان inspiration ou expiration. À savoir que les poissons respirent le dioxygène dissous dans l'eau et pas de dioxygène de l'air. فإذا السمك بيتنفسوا الديوكسيجين المحلول بالمي. من المي بياخدوا الديوكسيجين ما بيقدروا ياخدوا الديوكسيجين الموجود بالهواء. فإذا كيف بعرف إنه البوisson respire? La bouche et les opercules اللي هي الفتحة opercule à côté du côté de la tête du poisson حد راسها للسمكة تحت الأوبركول موجودين البرانشي الخياشيم اللي بتتنفس من خلالهم أو عبرهم السمكة البرانشي. في فوق le branchie عنا هيدا l'opercule. La bouche et les opercules s'ouvrent et se ferment selon un rythme régulier. Ces mouvements rythmés de la bouche et des opercules révèlent que le poisson respire. فإذا حركة البوش والopercule بس يفتحوا ويسكروا بدلوا إنه البوisson عم تعمل un mouvement respiratoire. يعني le poisson respire. Donc observez la première figure. On remarque que la bouche du poisson est ouverte. منلاحظ إنه تم للسمكة مفتوح. Donc le dioxygène dissous dans l'eau entre par la bouche. السمكة بدها تفوت الديوكسيجين المحلول بالمي par la bouche
Pour cela, la bouche est ouverte. بده يفتح التمة. Mais l'opercule, on remarque que l'opercule est fermé. بنلاحظ إنه l'opercule fermé. فإذا بما إنه عم بتفوت السمكة الديوكسيجين par la bouche, donc c'est l'inspiration. أول figure عم بتبين لي l'inspiration اللي لاحظنا إنه البouche ouverte alors que l'opercule est fermé. Alors que dans la deuxième figure, بتاني figure, on remarque que la bouche est fermée, سكر التمة, ou l'opercule s'ouvre, l'opercule فتحت, pour que le dioxyde de carbone يصور. يعني الديوكسيد de carbone بده يظهر par l'opercule. كرمال هيك l'opercule فتحت. Donc تاني phase, تاني figure, بتفرجينا deuxième phase اللي هي l'expiration. فإذا من خلال حركة البوش والأوبركول بقدر ميز الانسبيراسيون والإكسبيراسيون عند البواسون. Quand le poisson ouvre la bouche تفتح تمها ويكون الأوبركول fermé. Donc هيدا l'inspiration. Quand le poisson ferme la bouche et ouvre l'opercule, لما تسكر تمها وتفتح الأوبركول معناته c'est l'expiration. فإذا بدنا نعرف إنه le poisson absorbe le dioxygène dissous dans l'eau par la bouche, بتاخد الديوكسيجين par la bouche, et expire le dioxyde de carbone par l'opercule. وبتظهر الديوكسيد de carbone عبر الأوبركول اللي قلنا تحتها موجودين البرانشي الخياشيم.